أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
बाद से आपकी समातों को महसूस फरमा रहे थे जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुर्रहमान सानवी साहब। आइए पुख्तों में नात समात फरमाइए। मैं इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान सना खान जनाब मोहतरम खलील हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब आप तशरीफ़ लाते हैं और पुख्तों में सरकार की बारगाह में मदद फरमाते हैं। नारे